सो हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल में फ़ोटोशॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। उधर 3 लिंक होंगे, उनमें तीनों वर्जन का लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। 3 लिंक में से कोई एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रन कर जाएगा, तो आप तीनों लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके लिए आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन कर लीजिए अपने कोई भी ब्राउज़र पे। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्रोम में ओपन कर लेना है लिंक को। मैंने लिंक ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। आप लोगों को एक ओपन कंटिन्यू वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को कैटलॉग वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। Can't let you go.